Hello guys, good afternoon. Karon nga po na guys, among sultihan sa una nga nakaagi ko og gibuli ko sa elementary pa ko. Murag duha ka bully ditong ang atulo, murag tulo ana. Duha. Una, bulihon ko og ana ay Rosalinda. Usaray sinina. Nganong usara may ang sinina? Makaingan sila usara. Kay ngano, makit-an nila nga kuan inig uli man gud sa eskwelahan guys. Ug iniglabay na mo sa kuan na ay basag. Sorry ah. Iniglabay na mo sa basag kasi nagtrabaho sila papa. Mutabang dayon me diretso way ilis-ilis diretso mutabang me og mag-ani ba magkamot ug sa ilang trabaho kay kada uli na mo na may assignment mo ano si papa nga iniguli ninyo largo mo datong basaka or unsa pa na diya mao nga makita nila nga usa rin sinina kay makita nila magkamot or mag-ani unsa may eskwela mao isulot mao to. Ikaduha may pag niya ana pag kuan niya ana pag kanang absenos mo eskwela rag Biyernes ngano man nga ingato man kay tinuod jud nga usa ra ka adlaw usa or duha ka adlaw ang may eskwelahan di gani Huwebes di gani Biyernes mo to pero wa to natagda tong mga bully guys. Wato na tagda ka. Pero, di jud ko kalimot mahinamdam ko. Mahinamdam ko karon. Kay uga ning tuo pa ko dato ilang buli-buli. Ning tuo pa ko di ko kahuman, di ko kay eskwela kay mauwaw man ko. Na lang tong gipasagdan na to. Di po ko mangaway. Nakaluwa na ko. Di po kung batok nila pasagda na pero di na makalimtan may namdam jud ko karon ug yun sa ko pagbuli mukalit ra lang mag-ingag ay saray sinina ikamot po di eskwela ay absenos eskwela rag Huwebes Biyernes jud tinuod nga nang masuko mo kung tinuod mong bod nga sikog absent kay bilan og bata kay kuan man to gutom. So masigi jud kog absent kay bilon kog bata kay magtrabaho sila sa mama. Kay gamay pa man ko dadto grade 2. Mura grade 2 ko dadto. Nga kuan. Kana na ay sige jud kog kabuli ato eskwelahan. Mao to kay wa pa to ipasagda lang to na guys. Wa na lang to natagda. Pero makatawa lagi ko karon makahinamdam ko. Makatawa nga sakitan pag pero at least no kayo ga pa tong gitagad jud ng ang ilang buli-buli adi jud ko makahuman di ko makahuman og eskwela ka mauwaw man ko o may ikawaw mo kahimtang awa na ikawaw kay tinuod man pod nga makit-an ko nilang magkuan agang sininag eskwela makamot moatos basak kay mohapit magkamot mag-ani ba ana motoy akang